Kakak, adik, mama. Warning, warning, warning. Tuh banyak burung guys. Wih, Yang beda sendiri putih. Dua, tiga. over here, over there. Tuh. Sarap punya kita mau kemana? Where are we going? Yesus, 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 Yesus. Yusus. What is it? Ini satu. Ini dua satu. Lagi makan, enak banget. Udah makan duluan, sendirian lagi. Ngapain tuh? Halo. Breakfast, breakfast. Mama, sarapan apa itu? Jago. Boiled pork and soft boiled eggs. Japanese marinade. It's so good. Dede, apa tadi? Makan apa? Dede. Itu ada apa itu kuning-kuning deh? Sandwich. Sandwich. Kakak, Ini kiri. itu ada apa itu botol apa? Botol